नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा। ट्रेन ने प्रथम देखा पूर्व भागरे आपण माने शुणिथिले नीरू आसीछि आदित्य घर को। एबे चलतु आग को शुणा। न था आज तू ही सब करिथांतु। हसी निरुपमा कहिला, मामा ए तो मोर काम। बोहू ही आसीनी तथापि आपण मते बोहूर मान्यता दे देइछंती। आपण बसंतु मु समस्त को सर्व कर देउछि। ब्रेकफास्ट परे आदित्य कहिला, नीरू रजत बाबू को स्टेशन में छाड़ी आसुची, तुम्हें अपेक्षा कर। आदित्य चलीगला रजत को साथी नहीं। रजत को नहीं आदित्य स्टेशन चली जा परे अदिति और निरुपमा आदित्य रूम को चली आसिले। निरुपमा पचारला, दीति वर्तमान सुधा केते दूर प्रोग्रेस करिछ? मु और रजत भाई मिसी बहुत तथ्य संग्रह करिछु। कोर्ट रे ताकू केमिति प्रेजेंट करिबी ताहा ही देखुची। आगामी 15 तारिख रे नेक्स्ट हियरिंग। भाबुची से दिन सबकिछि स्पष्ट होई जिवो। दीति गोटे कथा प्रति ध्यान देव, केस जेपरी अजथा विलंब हेब नहीं, कहिला निरुपमा। मु तो चाहू नहीं केस विलंब हो बोली। से माने जदि केस गड़ाई चलिबे तेबे विलंब हेब, तेबे मु ताहा हेबाकू देबी नहीं। अच्छा भाउज, रिया एबे विक्रम कंपनी मैनेजर अछि ना? पचारला अदिति। थिला किंतु वर्तमान छाड़ी देइछि बोली सुनिबाकू पाउछि। केबे ठारू छाड़िलेनी जानिछ? पचारला अदिति। एई 2 मास ହେଲା। तेबे कारण जना पड़ुनी, कहिला नीरू। हाँ, कारण जानिबाकू ही पड़िबो, निजकू निजे कहिला अदिति। अच्छा रिया एबे केउठी? रिया को एही 2 दिन तले देखिथिली। किए साथी रे थिला? विक्रम। पचारला अदिति। नाई दीति, एबे 1 मास ହେଲା विक्रम देखा जाउनी। तेबे रिया सह इन्स्पेक्टर दुर्जन सिंह को देखिची। चमकी उठी दीति कहला, आर यू श्योर? दुर्जन सह रिया को देखिच? हाँ दीति, तुमको ए विषय कहिबाकू गला बेले तुमे पचारि दिल। भाउज, रिया और दुर्जन केमिस्ट्री को भल भावे बुझिबाकू पड़िबो। तेबे बुझी पारुनी विक्रम गला कुआडे? श्वेता मर्डर परे परे से देखा जाउनी। कौन पाई? ठीक अछि, मु ए खबर बाहर करिबी। अच्छा विक्रम रो आउ किए किए अछंती तुमे जानो? दीति, एई मासे तले एक गाड़ी एक्सीडेंट रे तार फादर को मृत्यु हो जाइछि। आगरु माने बीटेक रे एडमिशन हेबार बहु पूर्वरु तार मां को देहांत हो जाइथिला, जहा फल रे विक्रम लगाम छड़ा हो जाइथिला। बीटेक परे परे तार पिता आम घर को आसीथिले विवाह प्रस्ताव नहीं, कहिला निरुपमा। तेबे विक्रम एबे एका? नाई, तार गोटे भौणी जे कि ताठारु बड़ अमेरिका रे ता स्वामी सह रहउची। से भी से दिन आम घर को आसीथिला। एमानक कथा चलीथिबा समय आदित्य आसी पहुँची गला। अदिति कहला, भाई तुमे कथा हेउथा भाउजो सहित, मु टिके फोन करी आसुची कही दीति बाहर को जाई कथा हेबारे व्यस्त रहिला। दीति चलीगला परे आदित्य पचारला, अच्छा नीरू तुमे विक्रम को देखिथिला कि? नाई आदि, से कथा मु एबे दीति को कहूथली। विक्रम को प्राय 1 मास ହେଲା मु देखी नाही। जो रिया विक्रम साथे बुलुथला से एबे दुर्जन सह बुलिबार देखुची। नीरू, ए दुर्जन विक्रम और रिया मिसी षड़यंत्र करी मते फसैछंती। तेबे से मर्डर होइथिबा झियो कुआडू आसी ए भितरे प्रवेश कला, मु जानी पारुनी। तुमे व्यस्त हो नहीं। दीति कहूतले से रजत सह मिसी प्रमाण जोगाड़ करुछंती। मोर विश्वास आसंता सुनानी रे आमे किछि जानी परिबा। ताहा तो ठीक। ए केस केते दिन चलिबो? तुमे मते एमिति केते दिन अपेक्षा करिबो? आदित्यर छाती रे मथा रखी निरुपमा कहिला, आदि निरुपमा केवल तुम पाई जन्म होइछि। ए जन्म कौन? 7 जन्म पर्यंत मु तुम पाई अपेक्षा करिबी। एहा मोर शेष निष्पत्ति। बाहरु मिताली देवी डाक पकाइले, बेटा नीरू जाउछि मामा, कही मिताली देवी को पाखे पहुँचला निरुपमा। मिताली देवी हसी कहिले, तो मामा सह कथा हेउथली, आज एठारे रहिबू। ठीक अछि मामा, मु जाई किछि रांधि देबी। तू नुहे मा, तू आज गेस्ट, मु रांधिबी, कहिले मिताली। मामा बहु केबे गेस्ट हुए? एहा बहुर काम, मु अछि माने ए काम मोर, हसी कहिला निरुपमा। एसपी संजीव निज चेम्बर बसी किछि फाइल देखिबारे व्यस्त थिले। से जानी सारिथिले श्वेता हत्या मामला तदंत भूल रास्तारे जाउछि, तेणु से दुर्जन तदंत उपरे भरोसा करि पारु नथिले। से जानी जाइथिले दुर्जन प्रत्यक्षरे किंबा परोक्षरे ए अपराध सह संश्लिष्ट अछि। ए समय फोन बाजिला, उठाई देखिले शेफाली देवी। फोन ने किछि समय कथा हला परे संजीत कहिले, से खबर मु पाई सारिछि, तारी उपरे अनुसंधान चलीछि। अरुण को अपेक्षा करिछि, विश्वास से किछि भल खबर देब, कही फोन रखिदेले
संजीत अरुण माध्यम एक सामंतराल अनुसंधान आरंभ करिसेंती ताहा पुणी गोपन रे। दुर्जन थाना कर्मचारी को मध्य से विश्वास करि पारु नथिले। एणु अरुण को कामर बाहाना देखाई साइबर थाना को डेपुटेशन ने आनी तांको द्वारा तदंत आरंभ करिसेंती। अरुण को बड़ भाई वरुण संजीत का सह बीजेपी कॉलेज मिसी बीए पढ़ुले। एणु अरुण उपरे संजीत पूर्ण रूपे विश्वास करती। बाहरु पार्टी सुभिला, मे आई कम इन सर। मुह टेकी संजीत देखिले बाहर अरुण अनुमति अपेक्षार। आस अरुण, तुम अपेक्षार अच्छी। अरुण को बसवाक कही पचारे एनी इनफर्मेशन। ब्याग्रु किछि कागज बाहर करी संजीत को देउ देउ अरुण कहले, सर आपण जहाँ आशंका करुले ताहा सत। संजीत खुशी होई पचारे, आर यू श्योर अरुण? 100% सर कहले अरुण। संजीत अरुण ठारू कागज नहीं देखी कहले, मोर आशंका सत हेबाकु जाउछि। आदित्य ठारू निरुपमा को अलगा करने चक्रांत चली। अरुण कहले, सर आदित्य ठारू जदि निरुपमा अलगा हुए तेबे गोटे गुले दुईटी शिकार हेबो। बोथ विक्रम और रिया फायदारे रहिबे। तुम लॉजिक पूरा ठीक नहले मध्य आंशिक ठीक कहले संजीत। बुझी पालिनी सर। देख अरुण, गोटे कथा तुम्हें भूली जाउछ। आदित्य जदि दोषी साब्यस्त हुए तेबे निरुपमा को विक्रम पाइबा को चेष्टा करिबो, किंतु रिया पाइबो कौन? जदि रिया आदित्य को पाइबा पई ए काम करिथाए से सबुदिन पई आदित्य को हराइबो। तेबे भेरी सिंपल, टिके गंभीर को जाई चिंता कर। आदित्य जदि दोषी साब्यस्त हुए आउ किए फायदा रहिबो? सर एमिति मध्य होई पारे। रिया भली एक जिदखो झियो यह चाहूथाई पारे जदि से आदित्य को पाउनी, निरुपमा मध्य आदित्य को न पाऊ। ए मध्य गोटे दृष्टि ग्रहणीय। किंतु मोर मने होउछि एही गोलिया पानीरू कौनसी तृतीय व्यक्ति फायदा पाइबाकू चेष्टा करुछि। आउ एठी संदेह को आसुछि दुर्जन सिंह। दुर्जन अतीत को टिके घंटा घंटी कर, हुए तो आमे किछि सिद्धांत रे पहुँची परिबा कहले संजीत। किंतु आउ गोटे कथा सर, जो सिम्रु आदित्य पाखक फोन आसीथिला ताहा विक्रम नाम रे इश्यू होइतिला। से नंबरु थरे मात्र कॉल करा जाइछि एवं निश्चित रूपे रिया ही आदित्य को निरुपमा नाम रे फोन करिछि और आदित्य को कहिछि थ्रोआउट इनफॉरमेशन हेतु वॉइस टिके रफ अछि। से सिम रजत बाबू स्पॉट रु कानफुल सह पाइछंती। कानफुल अजाणत रे खसी जाई थाई पारे, मात्र सिमटा सेठू मिलिबा बुझाउछि कि एथिरे विक्रम को जड़ित करने को चेष्टा करा जाइछि। परिस्थिति एपरी होइछि जे आमे ए सिद्धांत रे ही पहुँचीबा। तेबे भूली जाउछ कहीं विक्रम मासे हेला माने हत्या परे परे निखोज अछि। हुए तो जदि आदित्य फिटी जाती विक्रम अपराधी साब्यस्त हेबो कहले अरुण। अरुण गोत्रे कथा चिंता कर, से माने एपरी अवस्था सृष्टि करिसेंती जे वर्डिक्ट तांको सपक्षरे जीवो। यह संजोग जे अदिति सह ट्रेन ने रजतर साक्षात। रजत संबित सर छात्र, एणु केसर मोड़ बदली गला ताहा आमे जानिचे। वर्तमान सुधा से माने जानी नहंती। आमे सामंतराल अनुसंधान करुचे। अच्छा, ए जो डिफेन्स लॉयर कौन तार नाम? मल्लिक। ताको विक्रम माध्यम रे नियुक्ति दिया जाइथिला टी? हाँ सर, मात्र से दुर्जन लोक। बास ए दुर्जन संपूर्ण कुंडली बाहर कर। मूनलाइट होटेल से रूम विक्रम नाम रे अछि। दुर्जन ताहाको किपरि व्यवहार करुछि जानिबाकू चेष्टा कर। सर दीपेन जहाकू सेठारे रखा जाइछि सप्लायर करी ताहाकू से दायित्व दिया जाइछि। से खबर देव। ओके, जाई कामरे लगी जाओ। अरुण चलीगला परे संजीत चिंता करने लगिले ए केसर अंत केउठी। हठात बाहर एक महिला पार्टी शुणी संजीत देखिले एक भद्र महिला बाहर ठिया होई भीतर को आसवाक अनुमति मागुछंती। साथीर बोधे तांको स्वामी। येस मैम आसंतु। भद्र महिला निज स्वामी सह आसी बसिया परे कहले, सार मु विनीता विक्रम भौणी। विक्रम मोर सान भाई, ए मोर हजबैंड। साथी रे आसीथिबा पुरुष जन को देखाई कहले, येस मैम एनी प्रॉब्लम पचारे संजीत। देखंतु सार, मो भाई निरुद्दिष्ट हेबार मासे अतिक्रांत होई गलानी। माने सेतार हत्या परे परे घरे बाबा मामा को डेथ परे केही नाहंती। भाई को किछि दिन न देखी साई पड़िशा भाबिले श्वेता मला परे विक्रम भांगी पड़िछि। एणु घरु बाहरु नाही। मात्र दीर्घ दिन जेतेबेले ताकू देखिले नाही, भाबिले दुखरे से मो पाखकू अमेरिका चली जाइछि। जणे पड़ोशी मते कथा फोन करी पचारे। खबर पाई मु इंडिया आसिली। थाना रे एफआईआर देली, मात्र भाईर चिन्ह बन्न नाही। एणु बाध्य होई आपणक पाखकू आसिली।
ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଏକ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ? ପଚାରିଲେ ଏସ୍ପି। ହଁ ସାର୍, ଦେଇଛନ୍ତି କହି କପି ଦେଖେଇଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ସଞ୍ଜିତ କପି ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ଭାବେ କପି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥାନାରେ ଥିଲେ? ସାର୍, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ପରେ ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ରିସିଭ୍ କରି ଏପରି କପି ଦେଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଡାକୁଛି କହି ଦୁର୍ଜନକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ସାଥିରେ ଧରି ଆସିବାକୁ ସଞ୍ଜିତ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଶ୍ଵେତାକୁ ଜାଣନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ସଞ୍ଜିତ। ହଁ ସାର୍, ବିକ୍ରମ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଗଲେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ କରିଦେବି। ଭାବିଥିଲି ଶ୍ଵେତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହି ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ସାରି ପୁଣି ଆମେରିକା ଫେରି ଆସିବି। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲେ ବିନିତା। ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍, ହତ୍ୟାକାରୀର ହାତ କେମିତି ଗଲା ଏକ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ? ସାର୍, ମାମାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ବିକ୍ରମ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶ୍ଵେତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ତା'ର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହ କଥା ହୋଇ ଏ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବି। ବିଶ୍ୱାସ ବିକ୍ରମ ମିଳିଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସଞ୍ଜିତ। କହିଲେ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍? ପାଟି ଶୁଣି ସଞ୍ଜିତ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଜନ। କମ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ୟେସ୍ ସାର୍। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଭଉଣୀ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କପି ଦେଉଛନ୍ତି? କପି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ ସଞ୍ଜିତ। ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଦେଖି ଦୁର୍ଜନ କହିଲେ, ୟେସ୍ ସାର୍, ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ଖବର ଆମ ପାଖେ ଅଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସଞ୍ଜିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଏକ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ମିଳିବା ଦରକାର। ପୁଣି ବିନିତାକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ବୁଝୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍ କହି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସଞ୍ଜିତ ପଚାରିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୋଇଛି? ସାର୍, ବିକ୍ରମ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ସାର୍। ଆଦିତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସେ ଝିଅ କିଏ ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ସାର୍, ସେ ନିରୁପମା ଦାସ, ପିତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଗୋଟେ କଥା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଦିତ୍ୟ ଜେଲରେ ଥିଲା, ଏଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ନିରୁପମା? ସାର୍, ନିରୁପମା ଆଦିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ବିକ୍ରମ ଗଲା କେଉଁଆଡ଼େ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତ ଫେର୍ ତା ଭଉଣୀକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ସାର୍, କହିଲେ ଦୁର୍ଜନ। ଆପଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଓ। ଓ। ଦୁର୍ଜନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସଞ୍ଜିତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫୋନରେ କାହା ସହ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦୁର୍ଜନ ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ଚେମ୍ବରରୁ ସିଧା ଥାନାକୁ ବାହାରିଲା। ମନ ତା'ର ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ଶେଷ କଥା ପଦକ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଥିଲା। ଏସ୍ପି ତାକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମର ଖୋଜ ଖବର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେ ବିକ୍ରମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତା'ର ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ମାଗିଛନ୍ତି। ତା'ର ମାନେ ହେଲା, ଏସ୍ପି ବହୁତ କଠୋର। ସେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ ମାରିଯାଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ। ସେପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଖବର କ'ଣ? ଏସ୍ପି ଡକାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ। କ'ଣ ଜଟିଳ ହୋଇଛି? ବିକ୍ରମର ଭଉଣୀ ଆସି ଏସ୍ପି ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ତା'ର ଭାଇର ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲା। ତା' ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଲିଖିତ ଭାବେ ମାଗିଛି। ଆଉ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି ବିକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ, କହିଲା ଦୁର୍ଜନ। ତୁମେ କାମ ସାରି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କର। ବସି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେପଟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା। ଓକେ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା ଦୁର୍ଜନ। ସେଦିନ ଦୁର୍ଜନ କାମରେ ମନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା କାହାକୁ ଓ ଆସିବାକୁ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶୁକ୍ଳବାବୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ଶୁକ୍ଳବାବୁ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେପରି ବେଲ୍ ପାଇବନି ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଲ୍ଲିକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟର ପରିବାର ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ସେମାନେ ମଲ୍ଲିକକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଦିତ୍ୟର ଭଉଣୀ ସଦ୍ୟ ଆଇନରେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛି।
से चाहिला ए केस हैंडल करिबो तापरे बेल पाई से जो जुक्ति उपस्थापन कला ताहा जुक्तियुक्त कारण आदित्यर अतीत रेकर्ड बहुत भल एणु मते चुप रहिबाकू पड़िला तापरे किछि निर्दिष्ट केस को छाड़ीदेले अदालत बेल मंजूर कर दियंती एमिति रे आदित्य फिटी जीवनी तो इम्पॉसिबल तुमे कौन भावुछ एते सहज होइछि जे कालीर पिला आईन पाठ पढ़ी एक सीनियर वकील सह मुकाबिला करि परिबो। हाँ मल्लिक आदित्य पाई बेल पाई चेष्टा कला नहीं एणु से तार फल भोगिला मु आगरु कहूतिली से बेले बाहर को आसी जाऊ मात्र तुमे चाहिल नहीं किंतु अदिति एते बड़ साहसिक पदक्षेप किपरि नहीं पाला ता पछरे किए एमिति प्रभावशाली एडवोकेट अछि जहार परामर्श रे से ए केस लढ़िया पाई साहस करुछि कहिला दुर्जन। गोटे कथा दुर्जन बाबू अदिति दिल्ली स्कूल ऑफ लारू आईन डिग्री हासिल करी आसीछि सेठारे पिलांकु द्वितीय वर्षरु तालीम दिया जाए केस किपरि हैंडल करियाकु हेबो से दृष्टिरु से सक्षम अवश्य फ्रेश बालांकु केस मिलिबा कष्ट तेबे आसु आसु ताकु ता भाईर केस मिलिगला बाकी जिणिबा हारिबा अभिज्ञता उपरे निर्भर करे तेबे तुमे तो तुमको सुहाइला भली प्रमाण जोगाड़ करिछ एणु से लॉजिकली मो सह जुक्ति रे पारिबनी देख शुक्ल तुमे मोर बंधु मिसी पाठ पढ़ुले आमे मते दरकार आदित्य जेपरी अपराधी साब्यस्त हेबो ता बापा लगी मो भाईर जीवन नष्ट होईगला मु पुलिस रे थाई मध्य किछि करि पाली नाही देख इन्स्पेक्टर तुम भाई अपराध करिथिला तार प्रत्यक्ष साक्षी संबित मिश्र थिले तुमे भाबुन काहींकी तुम भाई लगी से झीटी किमिति बदनाम होइथिबो वेल दुर्जन नाम तुमे यथार्थ रे पाइछ जेते हेले सांग फेर मु हेली सरकारी वकील मु मोर कर्तव्य करिबी तुमे तुम फायदा पाई विक्रम को भुआ बुलाई मल्लिक को डिफेंस रे रखिलो जे तुम कथारे उठ बस हेबो सेपटे सेमाने जानिले विक्रम जानी सुनी सेमानकु फसाई देइछि मल्लिक ठारू अदिति 100 गुण रे भल अवश्य तांको पाई देखिबाकू बाकी रहिला अदिति किपरि भाई को रक्षा करिबो आसुची कही शुक्ल चली गले से दिन संध्यारे आदित्य जाई फैशन कॉम्प्लेक्स निकटरे गाड़ी पार्किंग करी बुलिला बेलकू देखिला रिया तरबर होई होटल मून लाइट भीतर को पसुची फैशन कॉम्प्लेक्स मून लाइट होटल सामने रे अवस्थित तार कौन मन हला अदिति को फोन करी जणई देला अदिति कहला भाई तुमे सेठी रही टिके नजर रखी थाओ मु आसुची अदिति किछि समय परे आदित्य पाखे पहुंची पचाला भाई रिया दीति रिया वर्तमान सुधा होटल अच्छी दुहे जाए होटल ग्राउंड फ्लोर थिबा रेस्टोरेंट रे पहुंची गोटे टेबल पाखरे सामना सामनी होई बसिले दुहे देखिले बेसी समय बसिबा ठीक नुहे भाभी बाहर अपेक्षा कले किछि समय परे प्रथमे दुर्जन ओ परे रिया होटलु बाहरी चली गले अदिति फोन माध्यम रे रजत को ओ शेफाली देवी को सबु जणाई देला निर्धारित दिन में उत्कल अमृत चैनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हो जाइछि वर्तमान चैनल ओडिया संवाद निरवच्छिन्न भाव प्रसारण करने लगी प्रथम कार्यक्रम क्राइम फाइल श्वेता मर्डर केस प्रसारण करी चैनल चर्चा को आसीगला क्राइम फाइल होस्ट करथिबा अंक जो मंतव्य देले ताहा पुलिस विभाग रे आलोड़न सृष्टि करिदेला ताहा सह विक्रम निर्दिष्ट खबर राज्य रे भीषण आलोड़न सृष्टि करिदेला अंक जो विषय वर्णना कले सेथिरु जना पड़िला विक्रम ए हत्याकांडर एक मुख्य साक्षी से निजे निर्दिष्ट होई नाही ताकू हरंचल करा जायछि बोली तांको भौणी एसपी को निकट रे अभियोग करिसेंती एहा व्यतीत अनुरोध करिसेंती तदंत तांको भाई को तुरंत उद्धार करा जाऊ ता पर दिन संजीत ऑफिस आसीवा क्षणी दुर्जन को डकाई पठाइले एपटे गांधी पार्क निकट रे एक नवनिर्मित फ्लाट रे विक्रम अत्यंत असहाय अवस्था शଯ୍ୟାଶାयी कहबा गले एक जीवंत शव देखुछि शुणुछि मात्र कहबाकू असमर्थ हाथ गोड़ अचल कंकाल सार शरीर किछि समय पर प्रवेश कला रिया चाबी खोली प्रवेश करू करू कहिला गुड मॉर्निंग मिस्टर विक्रम केमिति अछ भलरे थिबो निश्चय आउ तुमको कष्ट सह्य करबाकू पड़िबो नहीं तुमर व्यवस्था अति शीघ्र करबाकू जाउछि सेल्फ इंजेक्शन शीशी आनी सिरिंज लोड करू करू कहिला तुमको अति शीघ्र मुक्ति देदेवी ए दुनिया कही ता हाथ रे इंजेक्शन फोड़ी देला जंत्रणार एक क्षण चित्कार सह किछि समय पई विक्रमर शरीर स्थिर हो गला एबे भल भावे बुझी पारुथिबु रिया को उपेक्षा करी श्वेता को प्रेम करिवार फल
ତୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ନା ନିରୁପମାକୁ ଆଦିତ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ରିୟା ସମ୍ଭବ କରିଦେଲା। ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫାଶୀ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ ହୋଇଯିବ। କୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକକୁ ବାହାର କରି ଅଦିତି ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଅଦିତି ତା ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବ? ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ରିୟା ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରେ। ରିୟାର ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତା'ର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଶ୍ଵେତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତତେ ଫସେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲି। ମାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ କିପରି ଫସିବ? କାରଣ ସେ ବି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିଛି। ନିରୁପମା, ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର କଲି। ମାନୁଛି ନୂଆ ଏସ୍ପି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଜନ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଏସ୍ପି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ରଖିଛୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ବିଚାରେ ତୋ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ। ତୁ ମଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛୁ। ମାତ୍ର ବିକ୍ରମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି ନୂଆ ଏସ୍ପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବିକ୍ରମ ମିଳିଯିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ। ମିଳିବ ତା'ର ଡେଡ୍ ବଡି। ଆଚ୍ଛା ବାଏ, ଆଜି ରାତ୍ର ତୋ ସହିତ ଶେଷ ଦେଖା କହି ରିୟା ବାହାର ପଟୁ ଚାବି ପକାଇ ଚାଲିଗଲା। ରିୟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଓ ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବସି ଏକ ବାଇନାକୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅରୁଣ। ପାଖରେ ଥିଲା ରଜତ ଓ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ସହ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ରିୟା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ସେହି ଫ୍ଲାଟ୍ ନିକଟରେ ରହିଲା। ଅରୁଣ ବାବୁ ଡକ୍ଟର ଓ ରଜତକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପଛେ ପଛେ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଧରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ। ବିକ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରି କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିକ୍ରମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି 2 କନେଷ୍ଟବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖିଦେଲେ। ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ବିକ୍ରମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସହର ଅଭିମୁଖେ। ରାସ୍ତାରେ ଅରୁଣ କହିଲେ, ରଜତ ବାବୁ, ଆପଣ ବିକ୍ରମ ସହିତ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ସିଧା ଚାଲିଯିବେ। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ। ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଟକିବନି, ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରିୟା ଆସି ଦେଖିବ ବିକ୍ରମ ନାହିଁ, ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ ପାଗଳ ଭଳି ଖୋଜିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତା'ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଫେର୍ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ଓକେ ସାର୍, କହିଲା ରଜତ। ପୁଣି ଅରୁଣ କହିଲେ, ରଜତ ବାବୁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବି। ସେଠୁ ଥାନାକୁ ଯିବି। ମୋତେ ଅଫିସ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆପଣ ବିକ୍ରମକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାସ୍ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅରୁଣ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିକ୍ରମକୁ ନେଇ ସିଧା ଚାଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏପଟେ ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ଦୁର୍ଜନ ଆସି ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ସଞ୍ଜିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଏ କେସ୍ର କ୍ଲାରିଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ପୁଣି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲବାଲା ଏତେ ତଥ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ? କିଏ ଜଣାଇଛି ତାଙ୍କୁ? କାହିଁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନୁହେଁ ତ? ସାର୍, ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ କାମ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା, ନଚେତ୍ ନିଜର ଟିଆର୍ପି କେମିତି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ହିଅରିଂରେ ସବୁ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବଦନାମ ନ ହେଉ, ନିରପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁ, କହିଲେ ସଞ୍ଜିତ। ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଜନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅରୁଣ ଆସି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ଦେଇ ଜଣାଇ ଦେଲେ, ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିୟା ଦୁର୍ଜନ ସହ ବିକ୍ରମ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ପକ୍ଷୀ ଚମ୍ପଟ ମାରି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କାହାଣୀଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି ନା? ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ
ଓ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।